वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 3 दिसंबर 2025 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आपको मुआशरे और समाजी सरगर्मियों में ख़ुसूसी तावन हासिल होगा। अहम राब्ते भी किए जाएंगे। तुलबा को अपने काम की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। आज आपका खुश मिजाज घर में भी खुशगवार माहौल को बरकरार रखेगा। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार में बेहतरीन सौदे का इम्कान है। घर में सुकून और खुशी होगी। एक गैर शादीशुदा मेंबर को एक अच्छा मैच मिल सकता है। अपने आप पर इजाफी काम का बोझ ना डालें, वरना आपके ज़ाती काम अधूरे रह जाएंगे। शादीशुदा अफराद और इनके ससुराल वालों के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफ का इम्कान है। घर के बुज़ुर्गों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार में बेहतरीन सौदे का इम्कान है। अपने अहम कामों को तरजीह दें। मार्केटिंग की सरगर्मियों को एहतियात से हैंडल करें। अगर आप मशीनरी या आलात ख़रीदने का इरादा कर रहे हैं तो आज एक साजगार वक्त है। घर में सुकून और खुशी का माहौल रहेगा। आज मोहब्बत करने वालों में कशिश बढ़ेगी। जोड़ों और घुटनों के दर्द में इजाफा हो सकता है। ख़वातीन को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती पर तवज्जो देने का मौका मिलेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम का माहौल रहेगा। ये वक्त अपने साथी के साथ अपने जज्बात का इजहार करने का है, लेकिन ये इश्तराक अमली और मावन अंदाज में किया जाना चाहिए। टॉरस बुर्ज सोर। आज सियारों की आमदोरफ्त साजगार है। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ जारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। नौजवान अपने कैरियर से मुतल्लिक कोशिशों से मतलूबा नताइज देखेंगे। ख़ानदान के अफराद के साथ कुछ वक्त गुजारना इनकी ख़ानदानी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। आपको अपने प्यारे साथी से मिलने का मौका मिलेगा। मस्बत रहें और कारोबारी कामों को मुकम्मल करने के लिए वक्त दें। जायदाद या माली लेन देन के सिलसिले में इंतहाई एहतियात बरतें। किसी भी मसले को बाहमी रजामंदी से हल करने की कोशिश करें। मामूली ज़ाती मसाइल आज बरकरार रहेंगे। काम का ज़्यादा बोझ जिस्मानी और जहनी थकावट का सबब बन सकता है। ज़ाती वजूहात की वजह से आप अपने कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। मस्बत रहें और अपने पेशा वराना कामों को मुकम्मल करने के लिए कुछ वक्फ करें। आपको दफ्तर में फ़ाइलें और कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है। ख़ानदान के अफराद के साथ कुछ वक्त गुजारना आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में खुशी लाएगा। आपको अपने प्यारे साथी से मिलने का मौका भी मिलेगा। काम का ज़्यादा बोझ और जिस्मानी जहनी थकावट का सबब बन सकता है। अपने लिए कुछ वक्त निकालने से सुकून मिलेगा। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती पर तवज्जो देने की तरगीब दे रहा है। इस वक्त आप अपने ताल्लुकात में गहराई और इस्तेहकाम पैदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने साथी के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ने के लिए तैयार हैं और इस अमल में आपकी मोहब्बत की कहानी और भी मजबूत हो जाएगी। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप इस वक्त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने में कामयाब होंगे। कोई भी दरीना परेशानी या तनाव दूर हो जाएगा। आपको तजर्बाकार और सीनियर लोगों से रहनुमाई भी मिलेगी। आज आप ऐशो आराम की अशिया पर पैसा खर्च करने का भी मंसूबा बनाएंगे। बेहतर आमदनी के बाइस माली मसाइल भी हल हो जाएंगे। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार में मस्बत नताइज सामने आएंगे। दोपहर के बाद सूरत हाल बदल सकती है। ऐसा लगता है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। सब्र और तहम्मुल से आप मसले पर काबू पा सकेंगे। घरेलू कामों में ज़्यादा मसरूफियत की वजह से आप अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। गैस पैदा करने वाली चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। आपको अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी आमदनी में बेहतरी के साथ माली मुश्किलात हल हो जाएंगी। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार के मस्बत नताइज सामने आएंगे। मुलाजमीन और साथियों के साथ खुशगवार
खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखें। ख़ानदान में पुरअमन माहौल रहेगा। आपके प्यार के रिश्ते में ख़ानदान की मंजूरी खुशी लाएगी। घुटनों और जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल दोबारा जन्म ले सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके लिए मोहब्बत के शोबे में मस्बत अलामात का दिन है। ये आपको वाज़े और अमली मवासलात की तरफ धकेल रहा है। ये वो वक्त है जब आप अपने जज्बात को खुले दिल से और ईमानदारी से अपने साथी के साथ बांट सकते हैं। आज आपका तजस्सुस आपके ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने में मदद कर सकता है। आज आपके ताल्लुकात में ईमानदाराना मवासलात आपकी बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और मोहब्बत को मजबूत करने में मदद करेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों पर तवज्जो देंगे। दिन का ज़्यादातर हिस्सा ख़ानदानी तफरीह और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सरगर्मियों में गुजारा जाएगा। आप अपने ज़ाती काम पर भी मुनासिब तवज्जो दे सकेंगे। नौजवानों से मुकाबले में कामयाबी की उम्मीद है। किसी करीबी दोस्त की मदद से मुश्किल काम मुकम्मल होने का इम्कान है। मनफी सोच के हामिल कुछ लोग आप पर तनकीद या मजम्मत करेंगे। आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बैंकिंग के कामों को अंजाम देते वक्त इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। गलती होने का इम्कान है। मियाँ बीवी में हम आहंगी का फुकदान रहेगा। इस वक्त कारोबार में काम का बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा। गैर ज़रूरी खलफशार से गुरेज करते हुए अपने कामों पर पूरी तवज्जो मरकूज़ रखें। किसी करीबी दोस्त की मदद से कोई मुश्किल काम भी मुकम्मल होने का इम्कान है। दफ्तर में सियासी माहौल से दूर रहें। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी की कमी रहेगी। इस से घरेलू इंतज़ामात पर मनफी असर पड़ सकता है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत को मसाइल का सामना हो सकता है। जल्द सेहत में बेहतरी आएगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके प्यार भरे रिश्ते में एक नया मोड़ लेके आ सकता है। अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त ये आपको बसीरत का एहसास दिलाएगा। ये वाज़े और मौसर तरीके से बातचीत करने का वक्त है ताकि आप दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी ना हो। अपने साथी को जज्बाती मदद फराहम करने की कोशिश करें और अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। लियो, बुर्ज असद। आज का दिन आपको कामयाबी दिलाने वाला है, लिहाजा अपने कामों को बहुत मस्बत अंदाज में अंजाम दें। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। किसी भी जारी आबाई जायदाद के मामलात को आसानी से हल किया जा सकता है। आपको अपने शरीके हयात और ख़ानदान की तरफ से ठोस ताउन हासिल रहेगा। आपको कुछ ज़ेरे इल्तवा कामों को मुकम्मल करने में भी मदद मिलेगी। किसी आला ओहदेदार की मददगार साबित हो सकती है। अपने घर, गाड़ी वगैरह से मुतल्लिक दस्तावेज़ात को महफूज रखें। ख्वाब देखने के साथ साथ इन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करें। अगर आप दबाव में हैं तो मुतासिर कुन प्रोग्राम फ़ायदेमंद साबित होंगे। कब्ज़, गैस और पेट फूलने जैसे मसाइल से बचने के लिए मतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ। आपको अपने कारोबारी नुक्ते नज़र को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपने राब्तों को मजबूत करें। मुलाजमत करने वालों को अपने मकासद के हसूल में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। किसी आला ओहदेदार की मददगार साबित होगी। आज आपको अपने शरीके हयात और ख़ानदान की तरफ से अच्छा ताउन मिलता रहेगा। इससे आपको कुछ ज़ेरे इल्तवा कामों को मुकम्मल करने में भी मदद मिलेगी। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के साथ कुछ नया और मज़ा आजमाएं। चाहे ये आर्ट प्रोजेक्ट हो, खाना पकाने का प्रोग्राम हो या एक साथ मिलकर कोई नई सरगर्मी आजमाना हो। इस तरह आप न सिर्फ अपने बंधन को मजबूत करेंगे बल्कि एक नई तवानाई भी महसूस करेंगे। ये यकीन के साथ अपने जज्बात का इजहार करने का वक्त है। आप जो महसूस करते हैं इसे वाज़े तौर पर बताएं। विर्गो, बुर्ज सुमला।
آج آپ کو اپنے معمولات سے متعلق کسی مسئلے کا حل مل جائے گا۔ آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے تعاون ملتا رہے گا۔ خواتین کپڑوں اور زیورات کی خریداری میں دلچسپی لیں گی۔ گھر میں مذہبی تقریبات کا بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بہترین ہم آہنگی رہے گی۔ محبت بھرے رشتے میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس وقت اپنی دو کمزوریوں پر قابو رکھنا ضروری ہے: کم مزاجی اور ضد۔ آمدنی میں کمی اور اخراجات میں اضافہ کچھ پریشانی کا باعث بنے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوں گے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ اعتماد اور پیار برقرار رکھنے سے آپ کے مسائل کم ہوں گے۔ کاروبار میں اپنی عوامی تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ اس وقت بہت زیادہ محنت درکار ہوگی اور کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان بہترین ہم آہنگی رہے گی۔ محبت بھرے رشتے میں مٹھاس برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام ضروری ہے۔ موجودہ موسم آپ کی صحت کو متاثر کرے گا۔ دیسی مصنوعات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں استحکام لانے کے لیے صحت پر مرکوز سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنا بھی اچھا ہے۔ ایک ساتھ صحت مند ڈش بنانا یا ایک ساتھ یوگا کرنا آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گا۔ آپ کی خود شناسی فطرت آپ کو یہ دیکھنے میں مدد دے سکتی ہے کہ آپ اپنے محبوب کے ساتھ کیسے بہتر تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ اس دن کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کی زندگی میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں کو شامل کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج کا دن آپ کے لیے خوشی اور کامیابی لے کر آنے والا ہے۔ مختلف سرگرمیاں ہوں گی۔ طلباء اور نوجوان اپنے مستقبل کے لیے نئے امکانات تلاش کریں گے۔ مناسب محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی خیرخواہ کی مدد سے آپ فیصلے کرنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ کاروبار سے متعلق کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ انشورنس اور کمیشن سے متعلق کاروبار زیادہ کامیاب ہوں گے۔ میاں بیوی کے درمیان دوستی رہے گی۔ بعض اوقات آپ کا دماغ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشغول ہو سکتا ہے۔ اپنی ذہنی حالت پر قابو رکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کی پریشانیوں کا آپ کے خاندان پر منفی اثر پڑے گا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں تلخی سے بچیں۔ سرکاری سفر بھی ممکن ہے۔ جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں ہیں وہ غیر ضروری بحث سے گریز کریں ورنہ آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان مٹھاس برقرار رہے گی۔ آپ کو اپنے سسرال والوں سے بھی کوئی اچھی خبر ملے گی۔ موجودہ موسم سے خود کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس وقت صحت سے متعلق کسی بھی معاملے سے لاپرواہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ ابھی تک رشتے میں نہیں ہیں تو ایک اچھا موقع ہے کہ کوئی دلچسپ شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے، لیکن یاد رکھیں چیزوں کو آہستہ سے لینا بہتر ہے تاکہ آپ دونوں کے درمیان ایک مضبوط اور دیر پا رشتہ استوار ہو سکے۔ بات چیت کے پہلو پر توجہ مرکوز کریں اور اپنے دماغ کی بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اپنے اعتماد اور حوصلے کو برقرار رکھیں کیونکہ یہ یقینی بنائے گا کہ تمام کام آسانی سے مکمل ہوں گے۔ آج آپ کا مثبت رویہ اور متوازن سوچ کسی بھی مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ آج آپ خاندان کے افراد کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ تفریح سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ بیکار سرگرمیوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اپنے کام پر توجہ دیں۔ کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنی اہم دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ آج کسی بھی کاروباری سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ ذاتی وعدے آپ کو اپنے کاروبار پر زیادہ توجہ دینے سے روکیں گے۔ آج کسی بھی کاروباری سرمایہ کاری سے گریز کریں کیونکہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں۔ دفتر میں کسی بھی مالی معاملات کو سنبھالتے وقت احتیاط برتیں۔ خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں۔ تفریح اور ہنسی سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ گھومنے پھرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بدہضمی اور گیس کے مسائل آپ کو پریشان کریں گے۔ صحت مند غذائیں کھائیں اور دیسی مصنوعات کا استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی گہری اور مضبوط شخصیت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نئے رشتے میں کودنے سے پہلے کچھ وقت نکالنا اور سوچنا یاد رکھیں۔ آج آپ کے احساسات کی گہرائی آپ کے لیے ایک اہم چیز ہے اور انہیں سمجھنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج ایک منظم معمول کا ہونا امن اور خوشی لائے گا۔ آپ کو خاندان کے بزرگ افراد کی طرف سے تحفے کے طور پر کچھ گفٹ مل سکتے ہیں۔ طلباء اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے بعد آپ سکون محسوس کریں گے۔ کام منظم طریقے سے ہوگا، اس لیے کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے متوازن روٹین کو برقرار رکھیں۔ اس وقت ضد کرنا مناسب نہیں ہے، رویے میں لچک برقرار رکھیں۔ دوپہر کو کوئی بری خبر ملنے کے بعد آپ تھوڑا پریشان محسوس کریں گے۔ اس وقت کسی بھی مالی لین دین کو ملتوی کریں۔ آپ کو گھر والوں کی ناراضگی بھی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ آج آپ کے کام کے علاقے کے اندرونی نظام میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ کام آسانی سے آگے بڑھے گا، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ اس وقت کوئی بھی کاروباری خطرہ مول لینے سے گریز کریں کیونکہ نقصان کا امکان ہے۔ اپنے مصروف شیڈول کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے لیے زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے۔ آج انفیکشن، کھانسی، زکام وغیرہ جیسے مسائل برقرار رہیں گے۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے متوازن روٹین کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے محبت کے رشتوں میں آزادی اور مہم جوئی کا اضافہ محسوس کریں گے۔ پہلی ملاقات دلچسپ ہو سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں۔ اس دن کی توانائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کیپریکورن، برج جدی۔ با اثر لوگوں سے ملاقات اور سماجی سرگرمیوں میں اضافہ کرنے میں اچھا وقت گزرے گا۔ زیر التوا مالی معاملات آج حل ہو سکتے ہیں۔ طلباء کچھ مضامین میں جاری مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ منصوبے بنائے جائیں گے۔ آپ کو تجربہ کار لوگوں سے رہنمائی بھی ملے گی۔ مارکیٹنگ اور بیرونی سرگرمیاں بھی نمایاں فائدہ دلائیں گی۔ طلباء اور نوجوانوں کو خاندان کے بزرگ افراد سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر انہیں کیریئر سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے، خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ آج دن مصروف گزرے گا۔ تناؤ اور پریشانی آپ کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ سیاروں کی پوزیشن سازگار ہیں۔ آپ کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ منصوبے بنائے جائیں گے۔ آپ کو تجربہ کار لوگوں سے رہنمائی بھی ملے گی۔ مارکیٹنگ اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں بھی نمایاں منافع لے کے آئیں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو احتیاط کے ساتھ اپنے کاموں سے رجوع کرنا چاہیے۔ رومانوی تعلقات میں کچھ جذباتی تناؤ ہو سکتا ہے۔ اپنی انا اور غصے پر قابو رکھیں۔ ازدواجی رشتوں میں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے کھانے کی عادات منظم نہیں ہیں تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ تناؤ اور پریشانی آپ کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مجسم ہے۔ یہ دن نئے اور اہم تعلقات شروع کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں کیونکہ یہ آپ کی محبت کی زندگی میں نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ صبر اور سمجھ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اچھے نتائج کا یقین رکھیں۔ ایکویریس، برج دل۔ کچھ وقت خود کی عکاسی اور مراقبہ میں گزاریں، اس سے آپ کو روحانی اور ذہنی سکون ملے گا۔ آج آپ کسی بھی منفی صورتحال کا حل تلاش کر سکیں گے۔ اگر آپ نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں تو آج شروع کرنے کے لیے وقت اچھا ہے۔ بزرگوں کی مہربانی اور تعاون سے گھر میں مثبت توانائی برقرار رہے گی۔ آج اپنے زیر التوا مالی کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ رشتہ داروں سے بات چیت کرتے وقت ان کے وقار کا خیال رکھیں۔ تھوڑی سی لاپرواہی رشتوں میں دراڑ پیدا کر سکتی ہے۔ کام کا زیادہ بوجھ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔
कारोबारी मामलात में किसी भी किस्म की लापरवाही या सुस्ती से गुरेज करें। कोई ऐसी चीज़ जो आप खुफिया रखना चाहते थे ज़ाहिर हो सकती है। मुलाजमत में रहने वालों को गैर मतलूबा सरकारी सफ़र करना पड़ सकता है। बुज़ुर्गों के आशीर्वाद और ताउन से घर में मस्बत तवानाई बरकरार रहेगी। आज काम का ज़्यादा बोझ आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। गैस और तेज़ाबियत से निजात के लिए मामूल को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। मोहब्बत के नुक्ता नज़र से आज का दिन आपके लिए खुशी का दिन है। आपके ताल्लुकात में एक हल्का फुल्का और दिलचस्प एहसास गालिब होगा जो आप और आपके साथी के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करेगा। ये मुश्तरका सरगर्मियों में मशगूल होने का वक्त है जो आपकी फ़िक्री नशोनुमा को फ़रोग़ देगा। आज आप दोनों मिलकर नई चीज़ें सीख सकते हैं और एक साथ वक्त गुजारने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज एक अच्छा वक्त है। कुदरत आपके लिए बेहतरीन हालात पैदा कर रही है। आपको सरमायाकारी के हवाले से कुछ मालूमात मिलेंगी और ये यकीनी तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपनी मनसूबाबंदी में ख़ानदान के अफराद को ज़रूर शामिल करें। मुतालिया जैसी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। कारोबारी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म रहेंगी। आप ऑनलाइन और फ़ोन के ज़रिए भी मुनासिब ऑर्डर्स वसूल कर सकते हैं। अदायगियाँ करने के लिए आज का दिन मौजू है। घर में जारी मसाइल को हल करते वक्त गुस्से की बजाय अकल का इस्तेमाल करें। किसी के साथ गैर ज़रूरी बहसें तनाव का बाइस बन सकती हैं। घर में बड़ों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत के बारे में चौकस रहें। कारोबारी सरगर्मियाँ अच्छी तरह से मुनज़्ज़म होंगी। आप ऑनलाइन या फ़ोन पर मुतल्लिका ऑर्डर्स वसूल कर सकते हैं। अदायगियाँ जमा करने के लिए आज मौजू वक्त है। आपको काम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं लेकिन अपनी गुफ्तगू में तवाज़ुन बरकरार रखें। ख़ानदान में खुशी का माहौल रहेगा। आज आप दोस्तों के साथ किसी मौजू पर गहराई से बातचीत कर सकते हैं। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। ख़वातीन को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक ख़ास तवानाई महसूस करेंगे। ये वो वक्त है जब रिश्ते गहरे होंगे और जज्बाती तौर पर आप जुड़े हुए महसूस करेंगे। ये गहरे और बामायनी ताल्लुकात इस्तवार करने का एक बेहतरीन मौका है। एतमाद के साथ आगे बढ़ें और अपने दिल की बात सुनें। अपने ख़यालात और ख्वाहिशात का इश्तराक करें और यकीनी बनाएं कि आपका साथी आपके ख़यालात को सुन सकता है।